ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, 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 Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਹਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ Lord Jesus। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord। Hallelujah, Lord, praise the 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 Lord। Thank you Jesus Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਠੋਕੇ ਗਏ Lord Jesus, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ Lord Jesus, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ में मुझे बड़े जो खुदावंद Lord Jesus, hallelujah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah Lord, praise the 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 Lord, hallelujah Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord, hallelujah, praise the Lord। Shinde bora 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 siri biri gara bara 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 shara bara shara bara shara bara ala la 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 gara bara 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 bara। Hallelujah Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus, hallelujah। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ Lord Jesus, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ Lord Jesus, ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। Oh Lord Jesus, thank you Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਾੜਾ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਵਾ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah Lord, thank you Jesus God। ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus, hallelujah। ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ Oh Lord Jesus, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ Lord Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ Lord Jesus, ਜੋ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ Lord Jesus, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ Lord Jesus, hallelujah Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ
بھی خدا میں ہون تک خدا جو برا دیکھے لارڈ جیسس جو اسی برا سنیا لارڈ جیسس جو اسی زبان تو برا بولے لارڈ جیسس سانو معاف کر لارڈ جیسس ہاللویا او یس لارڈ جیسس خدا تو سانو صاف کر تو تے پوتر کر لارڈ جیسس ہاللویا او یس لارڈ جیسس خدا تو سانو تیار کر لارڈ جیسس پاک دمک دی طرح تیار کر لارڈ جیسس جس طرح تو سانو چاہندا خدا اس طرح دے بنا لارڈ جیسس ہاللویا hallelujah Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord praise the 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 Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus praise the Lord hallelujah Lord thank you Jesus Lord hallelujah ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲ ਕੇ hallelujah praise the Lord hallelujah جی ٹھیک ہے باپ بیٹے باقی شروع کرتا ہے موقع میں حاضر ہیں اگر پاک کلام کو پڑھنے لگا آپ کی پرتش کرنے لگا اس وقت کی شدہ کرتے ہیں آپ سب کا ہم سب کا صحت تو تندرست وقت مجھے پرتش کریں آپ کو بولا آپ کو پسند ہے مجھے دعا چیک کریں آپ کے سب پنجوں کا جہاں مجھے ملیں جو پاک کلام سے ہمارے بس برکت ہے آپ سب کا ہم سب کا صحت تندرست وقت دیجیے گا پریمٹلی میں کسی طرح کرپشن آیا ہے آپ سب کا ہاتھ ہے میرے چھوٹے سا قسم قبول کیجیے سم سے ناصری کے نام ہے آمین Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sarah. God bless you. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸੈਡਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ काम करके جی ہم سے 122 گائیں گے اوکے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے یہ لاہور دے گھر چلیے یہ لاہور دے گھر چلیے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے
Amen. Praise the Lord. Thank you. God bless you, Summer Satic family. परमेश्वर धन्नवाद ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਐਕਟ 2 ਦਾ 2। ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਰੋਸਾ ਸਿਸਟਰ ਸਭਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਸਭਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਕੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। मैं मेरी जिंदगी और मेरी अकल और ताकत करी और मेरा दिल मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मैं करूँगी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है मेरी करूँगी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। मिशनों के खुदा तू है मेरा आसरा कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। मिशनों के खुदा तू है मेरा आसरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। गुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है गुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह तरीकों में मानेंगी
تجھ کو کامل خدا بادشاہوں کا یسو تو بادشاہ تیری قومیں مانیں گی تجھ کو کامل خدا شاہی یسو تیرے لیے ہے ساری ستائش یسو تیرے لیے ہے بادشاہی یسو تیرے لیے ہے ساری ستائش یسو تیرے لیے ہے ہاللویا 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 آمین آمین. Praise the Lord. ہاں جی thank you. Thank you. God bless you بچہ جی. And ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੀ. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਰਹੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀ लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती वही बना था सॉरी लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वही बना था लानती देने को रास्ती कदूस 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 वही है पाक खुदा कदूस 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 वही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी हालेलुया 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 तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने कदूस 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 वो ही है पाक खुदा
लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, कदमों से तेरे लिपटे ताजा मन वो ही खाए, प्रस्तेश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए, कदमों से तेरे लिपटे ताजा मन वो ही खाए, प्रस्तेश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए, कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, पर्दा फटा फटी कबर मौत पे पाई, कुर्बान होके तूने यसु मेरी जान बचाई, पर्दा फटा फटी कबर मौत पे फतहा पाई, कुर्बान होके तूने यसु मेरी जान बचाई, कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती, हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister G. God bless you. ਲੱਕੜੀ पे लटका नासरी देने को जिंदगी, परमेश्वर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ, oh Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, God. ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord. ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, Lord Jesus. ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ। Oh, Lord Jesus, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, Lord Jesus, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਫਟ ਵਾਸਤੇ, oh Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, oh Lord Jesus, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ, oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, oh Lord Jesus, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, oh Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੀ, oh Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ, oh Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ। Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ Lord Jesus। Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ Lord Jesus ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ Lord Jesus। Hallelujah. Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ Lord। Hallelujah. Oh yes, Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ Lord Jesus। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord। Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Praise the Lord। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। Praise the Lord। जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सोनिया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आपके पर बढ़ा रहे। खुदावंद हमेशा अपने नाम अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। पाक रूह की नेमतें बरकतें खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे। प्रस्तीज के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी हुजूरी के लिए, तेरे तख्त के लिए खुदावंद खुदा, तेरे फरिश्तों के लिए खुदावंद जो तूने हमारे चारों तरफ चौगिर्द जमा किए हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, खुदावंद तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंद इस रोटी और पानी को खुदावंद जो अब तेरे लहू में तब्दील हो गया, जो तेरे बदन में तब्दील हो गया, खुदावंद जब इसको हम लें तो खुदावंद हमारे बदनों के अंदर से खुदावंद खुदा वो सारी बीमारियां, खुदावंद वो तकलीफें, वो दर्द खुदावंद जो हम किसी से कह नहीं सकते, खुदावंद यीशु के नाम से वो सारी यीशु के नाम से हमारे बदन के हर हिस्से से खुदावंद खुदा नस नस से यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। जिन्होंने हमारे बदनों के अज़ा को खुदावंद खुदा तब्दील कर दिया है, उनको बिगाड़ दिया है, खुदावंद खुदा उनकी तरतीब को बिगाड़ दिया है, उनकी शक्ल को बदल दिया। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा वो वापस उसी शेप में आ जाए। खुदावंद खुदा वो वापस जो खुदावंद जिस तरह से उनको तूने बनाया था खुदावंद वापस उसी शक्ल में आ जाए यीशु के नाम से। कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कोई खराबी है, कोई बिगाड़ पैदा हो गया यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, जहाँ कहीं भी खुदावंद खुदा इब्लीस ने हमारे बदनों को जो खुदावंद तूने अपने हाथों से बनाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद खुदा खराब करने की, बेतरतीबी करने की कोशिश की है यीशु के नाम से खुदावंद खुदा वो बिल्कुल ठीक हो जाए। खुदावंद कहीं भी कोई बीमारी, कोई दुख, कोई खुदावंद दर्द हमारे बदनों के अंदर रहने ना पाए खुदावंद खुदा यीशु के नाम से। हमारे घरों के अंदर से, हमारे बदनों के अंदर से वो सारी बेतरतीबी, हरामकारियां, ज़नाकारियां, गुनाह यीशु के नाम से खत्म हो जाए और खुदावंद हम खुदावंद खुदा मुकम्मल तौर पे, कामिल तौर पे खुदावंद तेरे लायक बन जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद सर से लेके पाँव के तलवे तक एक एक जान को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। जहाँ कहीं भी खुदावंद इब्लीस ने खुदावंद खुदा हमें तुझसे दूर करने की कोशिश की है, उन दुश्मन की फौजों को हमारे पीछे लगा दिया है यीशु के नाम से। उन सारी दुश्मन की फौजों को तेरे यीशु नाम से खुदावंद खुदा समंदर की तह में गर्क कर देती हूँ। जिस तरह खुदावंद तूने मिस्रियों को समंदर की तह में गर्क कर दिया था खुदावंद, उसी तौर से जो भी दुश्मन की फौजें खुदावंद खुदा हमारे पीछे लगी हुई, जो खुदावंद हमें कलाम को समझने नहीं देती, खुदावंद तेरे हुक्मों के ऊपर अमल नहीं करने देती, खुदावंद जो हमें उस न्यू यरूशलेम की तरफ जाने नहीं देती, खुदावंद हमें पीछे को खींचती है यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा जो हमारी मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, खुदावंद खुदा रिश्तेदारों में सुलह नहीं रहने देती, खुदावंद लड़ाई झगड़े को लेके आती हैं यीशु के नाम से। उन सारी दुश्मन की फौजों को अपने ग्रुप के अंदर से, एक एक के अंदर से, एक एक घर के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। जो कहीं कोई गलत तालीमों में फंस गए हैं खुदावंद खुदा, गुमराह हो गए हैं, तो उससे पीछे चले गए हैं खुदावंद खुदा, किसी भी तरीके से खुदावंद यीशु के नाम से तो उनको वापस लेके अपने गल्ला में वापस
खुदावंद तू लेके आ यीशु के नाम से। जब इस लहू को हम लें तो खुदावंद हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से, हमारे रिश्तेदारों के अंदर से, हमारे वसीला से जब उनसे हम मिले, उनसे तेरे कलाम की बातें करें खुदा, तो यीशु के नाम से ये स्पिरिट जो ये दुश्मन की फौजें उनके अंदर से भी निकल जाए खुदा, तू हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद। हमारे मुंह पे खुदावंद हमारी जुबान पे निगाहबान को बिठा दे, ताकि हमारे मुंह से खुदावंद कभी भी कोई बुरी बात, कोई नेगेटिव बात निकलने ना पाए यीशु के नाम से खुदावंद। खुदा तेरे पहरेदार फरिश्ते को बिठा देती हूँ खुदावंद। खुदा हमारे मुंह से तेरा कलाम निकले, वो पाक कलाम जिससे दूसरों को बरकत मिले। हमारे अंदर से खुदा वो ताया हुआ कलाम जो है, जो तेरी तरफ से है, वो निकले, ताकि खुदा ना सिर्फ उससे हम बरकत पाएं, हम रिहाई पाएं, बल्कि हमारे वसीला से जिससे हम बात करें खुदा हमारे वसीला से उनको भी बरकत मिले। खुदा वो मसा खुदा जो तू हमारे ऊपर उंडेल रहा है, वही मसा उनमें भी ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। जहां जहां हम जाएं खुदा तेरी हजूरी हमारे साथ साथ जाए, तेरे फरिश्ते हमारे साथ साथ जाए खुदा, याकूब की तरह, यूसुफ की तरह खुदा, इब्राहिम की तरह खुदा, पालूस रसूल की तरह, पतरस की तरह खुदा, यीशु के नाम से खुदा हमें तो इस्तेमाल कर, और हमारे वसीला से दूसरों को भी बरकत मिले खुदा, और हमारे लिए तेरा समान खुदा खुला रहे खुदा, यीशु के नाम से। जो तूने हमारा हिस्सा है, जो हमारी मेरास है, यीशु के नाम से जो आसमान पे खुदा तूने हमारे लिए रखी है, वो खुदा यीशु के नाम से हम सबको मिले खुदा, ताकि हमें खुदा इब्लीस से खुदा इस दुनिया से की जरूरत ना पड़े खुदा, हमारी जरूरतें खुदा सहून से पूरी हों, हमारी जरूरतें आसमान से पूरी हों, किसी के आगे खुदा हमें हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मदद ना मांगनी पड़े, क्योंकि खुदा तू हमारा मददगार है खुदा पाकरू, तू हमारे साथ है खुदा, तूने हमारे लिए अच्छा मददगार जो है वो मुहैया किया है, वो मुकर्रर किया है खुदा। यीशु के नाम से हम उसी से मदद मांगे खुदा, यीशु के नाम से खुदा हमें कभी भी किसी चीज की किसी का कमी घाटा ना हो। हमारी जरूरतें खुदा रूहानी जिस्मानी जरूरतें खुदा तेरे आसमान से खुदा पूरी हों यीशु के नाम से खुदा, तेरे तख्त से खुदा हमारी हर एक जरूरत जो है खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू हमारी जरा जरा जरूरत को पूरा करेगा यीशु के नाम से खुदा वो हमारी सारी जरूरतें तेरे तख्त तेरे सहून से पूरी हों खुदा, यीशु के नाम से खुदा एक एक को छू। जब हम ये रोटी को लें जो कि तेरे बदन में तब्दील हो गई है, जो इस पानी को लें जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गई है, तो खुदा हमारी सारी गलाजत, गंदगी, नापाकियां, लानते, बीमारियां यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए, और खुदा हम तुझ में तसल्ली को, इत्मीनान को, खुशी को, शादमानी को, बहाली को, खुदा बुलंदियों को, खुदा कामयाबी को रिसीव करें, और खुदा यीशु के नाम से इब्लीस का कोई भी जोर हमारे ऊपर चलने ना पाए यीशु के नाम से खुदा हम खुदा दिल की गहराइयों से तेरी इस खूबसूरत महफिल में तू हमारे साथ मौजूद है खुदा, इसका दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से खुदा। हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हमने तेरी हजूरी में मांगा है खुदा, तूने एक एक को दे दिया खुदा, तूने एक एक को आजाद कर दिया, बहाल कर दिया है खुदा, शफा तूने दे दी है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईमान से इसको लें पानी को, और जिन्होंने रोटी रखी हुई है, जिनको नहीं पता, तो हमने ये सिलसिला शुरू किया था कि हम रोटी और पानी को अपने पास रखेंगे, और हम सब मिलकर, जैसे अमाल की कलीसिया रोज ही जमा होती थी और रोज ही रोटी तोड़ती थी, तो हम भी ईमान से इसको लें, ताकि हम रोज ही खुदा में पाक और साफ होते जाए, हमारे अंदर से जो गंदगी है, नापाकी है, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से पाक और साफ होते जाए। तो ईमान से इसको लें। खुदा का शुक्र हो। और हम सिस्टर रूथ को वेलकम कहते हैं।
جو آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں پہلی دفعہ آئی ہیں. ویلکم سسٹر. اور لیکن یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ ریکارڈنگ جو تھی ویڈیو کی، وہ میرا خیال کافی عرصے سے سن رہی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہیں. خداوند آپ کو برکت دے سسٹر، آپ کی فیملی کو، اور خداوند یہ آپ کو فضل دے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ خداوند کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں جڑی رہیں جو ہم نے خداوند کے لیے سجائی ہے، اور خداوند ہمارے درمیان ہے. پریز گاڈ. ہم جو یوحنا کی جو کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا باب، مکاشفہ، سوری یوحنا کہہ دیا، مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا دوسرا چیپٹر، اور اس کی ہم نے 12 آیت سے 17 آیت تک تھوڑا پڑھا تھا. اور جی سسٹر روت ویلکم. گڈ آپ ایوننگ اپنا سسٹر. گڈ ایوننگ جی. گڈ ایوننگ سسٹر جی. جی گڈ ایوننگ جی. آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتی ہیں؟ ہاں جی سسٹر جی، مجھے بڑا اچھا لگ گیا. وہ پہلے تو کچھ دنوں سے نیٹ کی پرابلم آ رہی تھی، اور آج اوکے ہوا ہے، تو مجھے بڑی اچھا لگا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. پریز گاڈ جی. خدا آپ کو برکت دے، اور خدا ان یہ فضل دے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر ہم ایک جیسے کہ لیں قدم بھی خدا ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. پریز گاڈ. جی ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے، اور اس کا دوسرا چیپٹر، اور اس کی 12 سے 17 تک ہے نا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی. اور پرگمن کی جو کلیسیا تھی اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا کہ تلوار کے بارے میں سیکھا تھا کہ جو تلوار ہے وہ اصل میں کیا ہے، خدا ان کا کلام ہے نا. یہ ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا. اور یہ کیا کرتی ہے تلوار جو ہے، یعنی جو خدا ان کا کلام ہے وہ بند اور یعنی یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتی ہے. یعنی کہ خداوند جو ہے، خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے، یا وہ ہمیں فرق بتاتا ہے دنیاوی چیزوں کا اور آسمانی چیزوں کا. یہی کلام جو ہے خدا ان کا کلام، یعنی کہہ لیں کہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے. تو یہی ہمیں تیار کر رہا ہے خداوند اس تخت تک پہنچانے کے لیے. خدا ان کا کلام جو ہے کہ جس میں زندگی ہے، اور یہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی مانند کیسے بننا ہے نا. اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ کیا ہے، خدا ان کا کلام جو ہے ہمارے دل کے خیالوں کو، سوچوں کو یہ جانتا ہے، اور یہی ہمیں فضل دیتا ہے، یا یہی ہمیں آزاد کرتا ہے اگر ہم جسمانی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو خدا ان کا کلام ہی ہے جو ہمیں جیسے کہہ لیں بری راہوں پہ جیسے چل پڑتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں نکال سکتا ہے. تو پھر ہم نے تھوڑا سا 14 اور 15 جو آیت تھی اس پہ تھوڑی بات کی تھی کہ خداوند کو جو شکایت ہے اس کلیسیا سے، جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا جو 2 کلیسیاں سمرنا کی اور افسس کی کلیسیا کے بارے میں ہے نا، کہ ہم اس طرح سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کو کیا اس سے یا اس کلیسیا میں کیا اچھے کام ہیں، اور خداوند کو اس کلیسیا سے جو ایک خرابی نظر آتی ہے یا شکایت ہے خداوند کو، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کیسے نکلنا ہے، یا پھر ہمیں جو جب نکل آئیں گے یعنی غلبہ پائیں گے تو پھر ہمیں جو اجر ہے، ریوارڈ جو ہے وہ خدا سے ملے گا، آسمان پہ ملے گا ہے نا. تو اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا ہم سیکھ رہے ہیں نا. تو ہم نے سیکھا کہ ان میں خرابی یہ تھی کہ وہ بلعام کی جو اسٹڈی ہے، جو تعلیم ہے، جو ٹیچنگ ہے، اس پہ یہ کلیسیا جو تھی، یہ چرچ جو تھا وہ چل رہا تھا. اور بلعام کی تعلیم کے بارے میں ہم نے سیکھا جو کیا کرتی تھی، مالی فائدے کے اس کو اپنا یعنی وہ فائدہ سوچتے ہیں، یعنی یہ جو
خدا کے لوگ ہیں یا کاہن ہیں یا پاسٹر ہیں، ہے نا، خدا کے خادم، کہ ان کے اندر لالچ ہے اور یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ہے نا، تو یہ بلام کی تعلیم ہے۔ یعنی جو پاسٹر جیسے کہہ لیں کہ جو کلیسیاں ہیں جن میں مالی فائدہ ہے، لالچ ہے، تو وہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں بلام کی تعلیم ہے۔ یہ ہم نے سیکھا تھا تھوڑا سا اس دن، ہے نا، اور پھر ہم نے تھوڑا سیکھا کہ یہ بلام جو تھا یہ خدا ان کا نبی تھا، تو یہ بلک بادشاہ جو تھا اس کو لے کے گیا کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے اس کے اوپر لعنت کرے، لیکن خدا نے اس کو منع کیا، اور اس نے وہاں پہ کہہ لیں کہ نبوت کی، بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیلی قوم جو ہے، اس کو لعنت کرنے کی بجائے اس کو برکت دی، اور اس نے کہا کہ ان کا جو کہہ لیں جو نجات دہندہ ہے، جو مسیح ہے، یعنی اس کے بارے میں اس نے نبوت کی تھی کہ وہ آئے گا، اور پھر اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہے وہ اس جگہ پہ ہے، یا بادشاہ کی للکار جو ہے ان کے بیچ میں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں اس نے کہا، اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل جو کیا ہے، مبارک قوم ہے، تو اس لیے لعنت کرنے کی بجائے اس نے اس کو برکت دی۔ لیکن اس نے ایک جو کام کیا کہ اس نے جو بلک بادشاہ تھا اس کو یہ مشورہ دیا کہ یہ قوم جو ہے اس کو اس طرح تو ہرا نہیں سکتا، ان کو کیا کر کے تو جو حرام کاری ہے اور بت پرستی ان کی طرف لگا دے، یا یہ جب یہ کریں گے تو ان کو تو ہرا سکتا ہے نا، تو اس لیے اس نے یہ جو تعلیم تھی یہ بلک بادشاہ کو دی، اور بنی اسرائیل قوم آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ وہ انہی کاموں میں یعنی پھنس گئی تھی۔ تو اس لیے بلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ گمراہ کرتی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا جیسے کہہ لیں کہ نقصان کرتی ہے، یا دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتی، اپنے لالچ میں اس نے بنی اسرائیل کے خلاف کہہ لیں یا اس کے بلک بادشاہ کو مشورہ دیا، ہے نا، تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ کرے گا، ان کو اس طرف لگا دے گا، یعنی بت پرستی کی یا بتوں کی قربانی کھانے کی طرف، یا حرام کاری زنا کاری کی طرف، تو خداوند کا قہر ان پہ نازل ہوگا، یعنی تو خود ان کو نہیں ہرا سکتا، کوئی انسان خدا کے لوگوں کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن خداوند خود ہی جب ان میں برائی دیکھے گا تو خداوند کا قہر ان پہ نازل ہوگا، ہے نا، تو اس لیے یہی آگے جو اسپرٹ ہیں یا یہی بدروح ہیں جیسے کہہ لیں، یہ ہم نے سیکھا کہ یہی اب چرچ میں، کلیسیاؤں میں ہم میں کام کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ جو قائن تھا، یہودا کا جو خط ہے اس میں ہم نے پڑھا اس کے 11 آیت میں کہ یہ جو بلام ہے اور قائن جو حابل کا بھائی تھا، اس نے بھی کیا کیا تھا، مزدوری کی خاطر اپنے بھائی کو مار دیا تھا، یعنی انہوں نے جب قربانیاں چڑھائیں تو جو حابل تھا اس کی قربانی کو خداوند نے پسند کیا اور قائن کی قربانی کو پسند نہیں کیا تھا، تو اس نے کیا کیا، کہہ لے جیلسی میں، یا اس نے کہا کہ اس کو اس کا جو ایک کہہ لے اجر ہے یا مزدوری جو ہے ملی، اور مجھے کیوں نہیں ملی، میری قربانی کو کیوں نہیں خدا نے پسند کیا، ہے نا، اور اس کے اندر ایک کہہ لیں غصہ آ گیا، ناراضگی آ گئی، جیلسی آ گئی، اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، ہے نا، تو یہ والی جو اسپرٹ ہے، یہ بھی بدروح جو ہے اس کی قائم کی، یہ بھی کلیسیوں میں یا چرچز میں کام کر رہی ہے، اور فردن کہہ لیں ہم میں بھی کام کر رہی ہے نا، تو اس لیے یہ والی بھی اس نے کیا کیا تھا، اپنا فائدہ سوچا تھا، ہے نا، یعنی اس نے کاہن جو خدا کو پسند آیا تھا اس کے خلاف یہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہے نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورا تھا فیملی جو موسیٰ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جو موسیٰ کا بھائی ہی تھا، یعنی کزن تھا،
اور لاویوں کے قبیلے میں سے تھا اور لاویوں کا خاندان تھا، اور یہ موسیٰ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کیا صرف جو خدا ہے وہ موسیٰ ہی سے باتیں کرتا ہے، کیا وہ ہم سے نہیں باتیں کرتا ہے نا؟ اور یہ کورہ کا جو خاندان تھا یہ موسیٰ کے خلاف یعنی مخالفت اس نے کی تھی، اور خداوند کا قہر اس پہ نازل ہوا تھا کہ زمین پھٹ گئی تھی اور یہ زندہ زمین میں جیسے کہہ لیں گاڑے گئے تھے، اور زمین اوپر سے پھر سے بند ہوگی، یعنی خداوند کا قہر ان کے اوپر اس طرح نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، اپنے جیسے کہہ لیں لیڈر کی مخالفت کی، اور خداوند کا قہر جو تھا اپنے فائدے کے لیے انہوں نے یعنی موسیٰ کے اوپر جیسے کہہ لیں الزام لگائے یا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو خداوند کا قہر ان پہ نازل ہوا تھا اور زمین پھٹ گئی تھی اور یہ زندہ اس میں دھس گئے تھے، ہے نا؟ تو یہ والی جو اسپرٹ ہے یہ بھی جیسے کہہ لیں کلیسیوں میں کام کرتی ہے یا چرچز میں کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا جو فائدہ تھا ایک قسم کا کہہ لیں وہ سوچا تھا کہ ہم لیڈر بن جائے، موسیٰ کیوں یعنی ہمیں سکھاتا ہے، موسیٰ ہی کیوں سارے کرتا ہے، ہم بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کے بارے میں ہم نے یہودا کے اس میں خط میں پڑھا تھا، ہے نا، کہ ابی سلوم کس کا بیٹا تھا؟ داؤد کا بیٹا تھا، اور یہ کیا تھا کہہ لیں کہ نافرمان بیٹا تھا، اور اس کے اندر بھی کیا تھا؟ غرور تھا، ایک ہوا، کیونکہ یہ اس دن نہیں پڑھا تھا تو میں چاہ رہی ہوں کہ آج ہم پڑھیں۔ ہمارے ساتھ ندا ہے اور شاید مایا ہے۔ دوسرا سیموئیل آپ نکالنا سب ندا، اس کا 14 باب اور 26 آیت، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں غرور جو تھا بھرا ہوا تھا، اور یہ اپنے باپ کے داؤد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنے پیچھے بہت سارے ندا ہیں۔ جی جی دوسرا سیموئیل اس کا جی 14 باب اور اس کی 26 آیت آپ پڑھنا، صرف 26 آئے۔ آگے بھی پڑھ لینا، ہاں دوسرا جہاں تک وہ یہ بات پوری ہو، جی ہاں پڑھنا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا، اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، تو وہ ان کو منڈواتا تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مشکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اور ابی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ اوکے بس ٹھیک ہے، ہاں جی ندا، جو 25 آیت ہے وہ بھی پڑھنا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نا بہت خوبصورت تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ہاں جی پڑھنا 25 آیت۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس ہاں کے جی پاؤں حلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ ہاں جی، یعنی دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت تھا۔ میرا خیال ہم نے اگر سیموئیل کی کتاب آپ لوگ نے پڑھی ہوئی تو آپ کو پتا کہ داؤد بھی بڑا خوبصورت تھا، اس کے بھی بالوں کا ذکر ہے، اور یہ اس کا بیٹا تھا داؤد کا، تو یہ بھی بہت خوبصورت تھا، اور اس کے اندر جو غرور تھا وہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ یہ خوبصورت بھی تھا، بڑا جنگجو بھی تھا، اور اس میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ غرور تھا، یہ نافرمان تھا، اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جو بادشاہی ہے اس کے کہہ لیں لالچ کی وجہ سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے جیسے کہہ لیں اس کے خلاف جو تھا اس لوگوں کو رعایا کو رعایا کو نہیں، جو اس کے ساتھ فوج تھی اس کو اس نے اپنی طرف لگا لیا تھا، اور یہ اپنے باپ کے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے اور بھی یعنی کیا، یعنی نہ صرف باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ اس نے کیا کیا کہ جو باپ کی یعنی داؤد کی حرمیں تھی، یعنی وہ بیویاں ہی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حرام کاری کی تھی باپ کو جیسے کہ چڑھانے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے، تو اس نے
उनके साथ भी हरामकारी की थी, यानी कह लें अपनी ही माँओं के साथ हरामकारी की थी। और इसके अंदर जो एक गुरूर था वो पाया जाता था। तो जब इसकी कह लेंगे मौत हुई, तो जैसा कि अभी हमने वो वर्ड्स पढ़ी कि इसके बाल ये साल के बाद जैसे कटवाया करता था, और उसके एवज़ वो जो क्या था, पैसे या सिक्के। तो देखें कि जब इसकी मौत हुई, ये जंग में था, तो इसके बाल ही, इसका सारी जो था वो दरख्त में अटक गया था। ये जा रहा था और घोड़ा इसके नीचे से निकल गया, और इसके मौत जो है इस तरह हुई कि इसका सर जो था दरख्त के अंदर अटक गया, बाल अटक गए, और ये जैसे कह लें लटक रहा था, और ना इसकी जैसे कह लें मौत नहीं हो रही थी। तो एक सिपाही ने इसका जो नेज़ा मार के या इस तरह इसको मारा था। तो बड़ी मैं कहूँगी कि तकलीफ में या उसमें मरा, जैसे हमने कोरा के देखा कि खुदावन का जो कहर था उन पे नाज़िल हुआ और ज़मीन फटी और उसमें वो समा गए, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह इसको बड़ा गुरूर था अपने ऊपर, हुस्न पे या इस बालों पे या अपनी शाज़ोरी पे। तो खुदावन ने देखे उसी को पकड़ा और उसी उसी तरह इसके गुरूर को जैसे कह लें तोड़ा। और ये अपने बाप के खिलाफ क्यों उठ खड़ा हुआ था? क्योंकि ये चाहता था कि बादशाही जो है यानी बादशाह मुझे बना दिया जाए, है ना? तो इस तरह के भी जो नेचर है, या इस तरह की भी जो अगर हमारे चर्चिज़ में, कलीसिया में या खुदा के खादमों में जैसे कह लें बादशाही करने के लिए या अपना ओहदा हासिल करने के लिए लालच है, और अपने माली फ़ायदे के लिए ये अपने कह लें लोगों के खिलाफ या अपने बहन-भाइयों के या अपने लीडर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये वाली जो स्पिरिट थी, ये इसमें काम कर रही थी इस कलीसिया में। अभी सलूम की कह लें, काइन की, बलाम की और कोरा की और अमालेकियों की। अमालेकियों ने भी क्या किया था, क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ये बनी इसराइल कौम जो थी अ, इनके ऊपर जब वो आ रहे थे, तो इन्होंने इसके ऊपर हमला किया था, जंग की थी, और खुदावन ने बनी इसराइल को इस तरह फतह दी थी कि जो मूसा था उस जब तक खुदावंद का बंदा मूसा जो था हाथ उठाए रखता था, तो उनको इसराइलियों को फतह मिल रही होती थी। लेकिन अगर उसके हाथ थोड़े नीचे जाते थे तो वो हारना शुरू हो जाते थे। तो इसलिए ये जो कह लें अमालिकियों की जो स्पिरिट है, ये भी खुदावंद के लोगों के खिलाफ काम करती है, जंग करती है। ये इनको जो कमज़ोर हैं, जो कह लें बीमार हैं, या उनको उनके खिलाफ जंग करती है, उनको गिराने के लिए ये जो इनकी जो इसकी जो बदरू है मलिकियों की है, वो खुदा उनके लोगों पे कह लें अटैक करती है, हमला करती है ना? तो ये हमने उस दिन थोड़ा-थोड़ा सीखा था, लेकिन मैंने थोड़ा आज यानी ये जो काइन है, बलाम है और कोरा और अबीसलोम और अमालेकियों के बारे में थोड़ा-सा ज़रा मैंने कहा कि जिनको नहीं पता, तो हम इसको ये हमने यहूदा के ख़त में पढ़ा था, है ना? इनके बारे कि ये क्या करती हैं, ये गुमराह करती हैं, यानी ये जो बलाम की तालीम है, और ये खुदा उनके लोगों के खिलाफ काम करती हैं अपने फ़ायदे के लिए लोगों को तो ये बलाम की तालीम है। तो ये इस जो कलीसिया है परगमन की, इसके अंदर काम कर रही थी। खुदावंद ने इनको कहा कि मुझे तुझसे ये वाली शिकायत है, और इनके अंदर एक और अ, जैसे कह लें काम हो रहा था कि ये बुतों की कुर्बानी खाएँ और हरामकारी करें, है ना? ये भी खुदावंद ने कहा कि इस कलीसिया में जो है काम हो रहा है, और नकीलियों की जो तालीम थी वो इस कलीसिया में हो रही थी, है ना? तो ये एक जैसे कह लें खुदावंद ने इनकी तरफ जैसे कह लें जब खत लिखा, खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाया उस कलीसिया के खादम को या फरिश्ते को, तो ये वाली जो खराबियाँ हैं, ये वाली जो इस कलीसिया में चल रही थी, खुदावंद ने ये उनको कह लें कि बताया कि ये आपके अंदर
हैं, ये शिकायत है मुझे इस कलीसिया से, है ना। तो आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि ये जो बुतों की कुर्बानी है और हरामकारी है और नकेलियों की तालीम, है ना। बलाम की तालीम हमने सीखा और बुतों की कुर्बानी के बारे में, है ना। तो ये जो बुतों की कुर्बानी खाने के मुतालिक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है खाने के मुतालिक, तो इसके लिए एक हवाला भी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी बात करती हूँ कि जब हम कहते हैं ना खाना, यानी उस उनके खानों में शरीक होते हैं, तो असल में ये तालीम की बात हो रही है, उनकी टीचिंग की बात हो रही है। क्योंकि खाना जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम जैसे खुदाम यीशु मसीह के टेबल में शरीक होते हैं, जो खुदाम यीशु मसीह ने जैसे कह लेंगे रोटी और पानी जो है, जो होली कम्युनियन है, पाक शराकत है, इसमें शरीक होते हैं और हम क्या करते हैं, उसके बदन को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं। तो ये क्या हो रही है, हम टेबल में से खा रहे हैं। यानी खुदा यीशु मसीह की जो तालीम है, यानी उसने हमारी खातिर जान दी, उसने हमारी खातिर लहू बहाया और उसने बदन जो है हमारी खातिर तोड़ा, है ना। तो हम इस यीशु की जो तालीम है, जो शागिर्दों के ज़रिए हम तक पहुँची, हम उसमें शरीक होते हैं, या हम कहते हैं हम इसको मानते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर किया। तो इस खाने में इस टेबल में हम शरीक होते हैं, या हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, कुर्बानी दी। तो अगर हम बुतों की कुर्बानी का खाना खाते हैं, तो असल में जो उनकी टीचिंग है, जो उनकी तालीम है, उसमें शरीक हो जाते हैं। कि उनका जो ईमान है कि हाँ जी, बुतों ने क्या किया, हमारी खातिर कुछ किया, या उन्होंने उस वक्त बचाया, या जो भी उनके जो गुरु हैं या जो भी हैं, तो हम उस अकीदे में, उस ईमान में शरीक होते हैं, है ना। तो इसलिए ये टीचिंग की बात हो रही है, ये उनकी तालीम की बात हो रही है। तो इसलिए बुतों की जो ये खाना खाते थे, इसलिए खुदावंद ने मना किया। तो इसलिए खाना जो खाना है, वो असल में तालीम को, टीचिंग को पेश करता है। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, पालूस रसूल ने हमें बताया, पहला करंथियों निदा 8 बाब और उसकी 4 से 7 आयत तक पढ़ना। पालूस रसूल ने जो हमें बताया कि बुतों की कुर्बानी के बारे में। जी है निदा हमारे साथ? जी जी। पहला करंथियों 8 बाब, हाँ जी, 4 आयत से आप पढ़, हाँ 4 से आगे पढ़ना। बस बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचा बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जान कर खाते हैं और उनका दिल क्योंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। हाँ जी, मेरा लैंड तक पढ़ना। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। हाँ जी, यानी ये बुतों की जो आगे कुर्बानी चढ़ाते हैं या खाना खाते हैं, या जिस तरह हमने बनी इसराइल कौम को देखा
کہ وہ جب یہ بلق بادشاہ نے اس کو سوری بلام نبی نے بلق بادشاہ کو یہ ایک مشورہ دیا تھا، اور اس کے اگلے ہی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ یہ جو بت پرست تھے ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی جو بھی یہ باتیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہوتے تھے، وہاں پہ کھانا کھاتے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے حرام کاری جو تھی وہ شروع کر دی تھی۔ اور ہم نے اس دن بھی بات کی کہ جو سردار ہارون کاہن کا جو بیٹا تھا ہے نا، جب اس نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کا ایک سردار ہے وہ ایک عورت کو لے آیا، تو اس نے اس کو نیزے سے چھید دیا تھا، دونوں کو ہی ہے نا، یعنی غیر قوم کی جو تھی، جو بت پرست تھی عورت تھی، اور بنی اسرائیل کا جو سردار تھا ہے نا۔ تو یہ کھانا کھانا صرف کہہ لیں کہ قربانی کا گوشت یا یہاں پہ جو ابھی ہم نے پڑھا صرف وہی نہیں ہوتا، ہم جو کچھ وہ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، ہم ویسے ہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ایک جگہ تھوڑا سیکھا تھا کہ جب یہ بتوں کے وہ جو بچڑا تھا جس کے آگے جب خدا کا بندہ موسیٰ 10 حکم لینے کے لیے پہاڑ پہ گیا تھا کوئی سینا پہ، تو نیچے جب بچڑا بنا لیا تھا تو وہ نہ صرف اس کے آگے شراب پی رہے تھے، ناچ رہے تھے، بلکہ ننگے اور حرام کاری جیسے کہہ لیں کہ وہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے خداوند کا قہر بھی اور موسیٰ کا بھی جو تھا بنی اسرائیل قوم کے اوپر بھڑکا تھا ہے نا۔ تو ہم ان کی جو جیسے کہہ لیں ریتی رواج جو ہے، رسم و رواج جو ہے، وہ سارا کچھ ہی اس میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ جو ان کی تعلیم ہے یہ سب کچھ برا نہیں لگتا، ہمیں یہ سب کچھ کیونکہ ہم ان میں کھا پی رہے ہیں۔ جس طرح جو پہلا زبور ہے اس میں خدا نے کہا کہ جو یعنی ایسے خدا ان سے دور ہے ان میں کھڑے ہی نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہی نہیں ہونا ہے نا، تاکہ ہم ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، تاکہ ہم ان کے سے جو کام ہے وہ نہ سیکھ لیں۔ تو اسی طرح بالکل یہ جو بت پرست تھے، جب اس میں اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جو داؤد کا بیٹا تھا سلیمان بادشاہ، اس کو کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ عقل مند حکمت جو تھی وہ پوری روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا اس جیسا جو عقل مند ہے۔ لیکن جب وہ بت پرستی میں یعنی اس نے شادیاں ایسی عورتوں سے کی تھی جو کیا تھا، لکھا ہے کہ خدا سے دور لے گئی اس کو، وہ بت پرستی میں پڑ گیا تھا اور خدا ان سے دور ہو گیا تھا، اسی لیے جو اس کی بادشاہی تھی وہ آگے بٹ گئی تھی ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو بت پرستی ہے یہ نہ صرف ہم جیسے کہہ لیں کھانا جا کے کھاتے ہیں، اصل میں ان کی جو رسم و رواج ہے، جو ان کی ٹیچنگ ہے، جو ان کی تعلیم ہے، وہ سارے رسم و رواج ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسی باتیں ویسے کام ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ جو کلیسیا تھی اس نے ویسے ان کے ساتھ کھانے اور ویسے کام جو تھے کرنا شروع ہو جائے، کیونکہ ساتھ ہی لکھا ہے بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری، یعنی اگر وہ ان کی اس کھانے میں شریک ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی وہ کیا کریں گے، حرام کاریاں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہے نا۔ تو اس لیے خداوند نے ہمیں یا خداوند نے اس کلیسیا کو کہا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تیرے اندر کیا ہے، بت پرستی ہے اور حرام کاری ہے نا، کیونکہ یہ کیا ہے خداوند سے دور لے کے جاتی ہے، اور قربانیاں جو کیا ہیں جو غیر معبودوں کے آگے کی جاتی ہیں، ایک آج کل جیسے کہہ لیں کہ اگر اس طرح نہیں جاتے، تو میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بتایا کہ ایک مسیحی تھی، اس کی میں نے ٹیسٹمنی سنی، تو اس نے کہا کہ یہ جو میڈیٹیشن کے لیے یا یوگا کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کہتی میں اپنے دوست کے ساتھ اس جگہ گئی، کہتی کہ وہ مجھے کہتا کہ وہاں پہ بڑا سکون ملتا ہے، وہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ کے جیسے کہہ لے میڈیٹیشن کرتے ہیں نا، لیکن وہ ساتھ اپنے
ایک جیسے کہہ لیں فروٹ جو تھا کوئی سیب یا کیلا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے جاتا تھا، اور جب وہ جاتے تھے وہاں تو اس کے سامنے یہ جہاں پہ ان کا جو گرو ہے یا استاد جو ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا، تو وہاں پہ وہ فروٹ جو تھے وہ چڑھاتے تھے، جیسے یہ قربانیاں چڑھاتے تھے غیر قوم میں، اسی طرح یعنی یہ قربانیاں چڑھاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جیسے کہ لیں اندر سے ایک پیس نہیں فیل ہوا، تو یہ نہ صرف اس طرح کہہ لیں کہ مندروں میں یا ایسی ایسی جگہ پہ جا کے جہاں بدھا ہے یا وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، یہ ایسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ ایسے لے کے جاتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں، تو اصل میں وہ بھی بت پرستی ہے یا وہ بھی ایسے ایسے کام ہیں جو آج کل جیسے کہہ لیں اس طرح لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے شاید کہ آگے کوئی بت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ وہی کام کر رہے ہیں کہ بت پرستی کر رہے ہیں، تو وہ ایسے کھانے لے کے جاتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ خداوند سے ہمیں دور لے جاتے ہیں، یہ بت پرستی جو ہے یا ان کی تعلیم جو ہے وہ خداوند سے ہمیں دور لے جاتی ہے، ہمیں جو ہمارا ایمان جو ہے خداوند پہ ویسا نہیں رہتا، ہمارا جو خداوند کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ ویسا والا نہیں رہتا، تو ہمارے اندر بھی اسی طرح کے جیسے کہہ لیں کہ جو ان لوگوں میں ہے کہ وہ خداوند کو جو کہہ لیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہے، وہ زور آور ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، ایسا والا ایمان ہمارا خدا کے اوپر نہیں رہتا، اور ہم آہستہ آہستہ کہہ لیں خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ کھانے کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے یا کمزور ایمان والے ہیں وہ یہ ایسا نہ کرے، اور ہم بھی ایسا نہ کریں کہ اگر ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا کھانے سے کچھ نہیں ہوگا یا ایسا لوگوں میں یا ان سے ملنے سے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں ان کی وجہ سے تاکہ ہم ان ٹھوکر کا باعث نہ بنے، ہے نا، وہ ہمیں دیکھ کے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ نہ ہمارا صرف ایمان خداوند سے ہٹے، بلکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لوگ سمجھتے ہیں لیکن ہم ایسے کام کر رہے ہیں، تو اس کا ایمان یا اس کو ہم گمراہ نہ کریں یا وہ ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے، ہے نا، ہماری حرکتوں سے۔ تو اس لیے جو بت پرستی تھی یہ اس کلیسیا میں پائی جاتی تھی، اور حرام کاری ان میں پائی جاتی تھی، جو کہ کہہ لیں کہ خداوند جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کے خادموں کو پاک ہونا چاہیے، خداوند کے خادموں کو ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں افسیوں 5 باب اس کی 3 آیت کے خداوند کے خادموں کو کس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ تھے ان میں حرام کاری تھی، بت پرستی تھی۔ ندا جی جی افسیوں 5 باب ہاں، ایک منٹ۔ اس کی 3 آیت سے آپ پڑھنا۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ آگے بھی، ہاں جی آگے بھی پڑھ لو۔ کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامتی کیا کرو، کیونکہ ان ہاں کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ ہاں جی ہاں، تو یہ دیکھیں ہمیں جو خدا کے لوگ ہیں یا خدا کے خادم ہیں، ہے نا، خداوند کے بندہ جو ہے پالوس رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ
मुकद्दसों को किस मुनासिब नहीं है कि वो हरामकारी या नापाकी या लालच हमारे अंदर हो, या बेशर्मी की बातें, बेहुदा गोई, है ना, ठट्ठाबाजी और यानी धोखा देना, ये जो खुदावंद के लोग हैं उनके ये अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा लालच है, जैसा कि हमने ये देखा कि ये जो काइन था, बलाम, कोरा, अबीसलोम और अमालेकी जो थे, है ना, और बलाम जो था, इन्होंने अपना फायदा सोचा, है ना, इन्होंने अपने फायदे के लिए लालच किया, जैसे इनाम की खातिर या बादशाही की खातिर, है ना, तो या मजदूरी की खातिर, तो ये खड़े हो गए। तो ये खुदावंद कह रहा है कि ये खुदावंद के लोगों में नहीं होना चाहिए। नापाकी जो है, हरामकारी, ज़नाकारी खुदावंद के लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि खुदा इनका फिर क्या है, कोई मिरास नहीं है, खुदावंद की बादशाही में इनका कोई हिस्सा नहीं है। जो बदगोइयां कर रहा है, जो बेशर्मी की बातें कर रहा है, जो बेहुदा बातें करता है, जो ठट्ठाबाज हैं और जो लालची हैं, जो नाफरमान हैं, है ना, जो धोखा देते हैं, और इनका खुदावंद की बादशाही में कोई मिरास नहीं है। देखिए साफ-साफ हमें खुदावंद का बंदा जो है पौलुस रसूल वो बता रहा है, क्योंकि अब हम क्या है, इनमें से सब में से निकल के, तारीकी में से यानी निकल के, जो ये नाफरमानी कौन किन्होंने की, जो नाफरमानी के फर्जंद थे, है ना, उन्होंने की थी। लेकिन अगर जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भी उनमें शरीक हो गए हैं। तो हमारी भी जगह जैसे उनकी आग की जेल होगी, हमारी भी फिर जगह बादशाही में नहीं होगी, खुदा उनकी बादशाही में नहीं होगी, बल्कि हमारी जगह जो है, अगर हम इस तरह के बेशर्मी के काम करते हैं या बातें करते हैं, तो हमारी जगह जो है वो फिर जैसे इन नाफरमानी के फर्जंदों का थी, जिन पे खुदा का गजब नाजल हुआ, तो हमारा भी हिस्सा फिर उनके साथ होगा, है ना। तो इसलिए खुदावन जो है इस कलीसिया से कह रहा है कि तेरे अंदर क्या है, बुत परस्ती है, यानी बुतों की कुर्बानी खाते हैं, हरामकारी है, ज़नाकारी है। तो इसलिए ये हमारे जो खुदावन के लोग हैं उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए, और मुकद्दसों को ये मुनासिब नहीं है ना, कि ये उनके अंदर ऐसी-ऐसी बातें जो हैं वो हों। और फिर खुदावन ने इस कलीसिया से बात की कि नकेलियों की तालीम जो है वो इनमें पाई जाती थी, और ये तालीम क्या है, इसके लिए एक जो हवाला है हम पढ़ते हैं, ताकि और ज़्यादा थोड़ा-सा एक तो वाज़ेह हो कि ये कौन लोग थे, और अ, अच्छा वफ़ा सॉरी निदा निदा कम आती है, इसलिए निदा आपका नाम थोड़ा कम है। अमाल 6 बाब और उसकी 5 आयत में हम देखते हैं कि ये जो जब अमाल की कलीसिया में जब खाने के लिए उनको क्या लें मसा किया था, अनाइंट किया था, तो उनमें से ये एक शख्स था, नकेली। पढ़ना आप 6 बाब अमाल एक्ट जो किताब है, 6 बाब उसकी 5 आयत पढ़ना। ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्टिफनेस यहीं से हाँ जी, ओके। ये बात 5 सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रुल कुदस से भरा हुआ था, और फिलिपुस और पुरफुरुस और निकानोर और तिमोन और परनमास को और निकोलाउस को, जो नौ मरीद यहूदी इंताकी था, चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे, और खुदा का कलाम फैलता रहा, और यरूशलेम में शगीदों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। हाँ जी। ये जो निकलो था, ये क्या था? ये गैर कौम वाला था। जब ये यहूदियों में यानी आया, तो इसने महल जावेद ने भी इस पे बात की थी, है ना? कि ये यहूदियों में से, जो एक कह लें
ग्रुप था, इसने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो गैर कौमों में से मसीहत में आ रहे हैं, यीशु को कबूल कर रहे हैं, उनका जो खतना होना है वो जरूरी है, यानी वो पहले यहूदी हों फिर मसीहत में वो आ सकते हैं। तो ये उनका कह लें कि ये लीडर था, और ये क्या था, गैर कौम में से आया था, और इसने ये तालीम जो थी ये शुरू की कि जो मतलब मसीहत में आते हैं, जो यीशु को कबूल कर रहे हैं, वो क्या करें, पहले अपना खतना कराएं, यानी जो सुन्नत है वो कराएं, तो फिर यानी वो मसीहत में चल सकेंगे। तो इसलिए ये कह लें कि इसकी तालीम थी, या इसका अकीदा जो था इस तरह था। तो ये चाहता था कि इसी तरह हो, तो इसलिए ये इसकी जो तालीम थी, कह लें कि खुद इसकी बनाई हुई थी, या कह लें कि उसकी पैरवी करता था। तो ये उसका लीडर था इस तालीम का। तो एक और हवाला हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत, वफा ओ सॉरी निदा, तो इब्रानियों इस 13 बाब उसकी 17 आयत। जी। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़े, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हाँ जी, ये जो खुदा के खादम हैं, पेशवा हैं, काहिन हैं, पास्टर हैं, यानी यहाँ पे खुदा उनका बंदा हमें सिखा रहा है कि वो क्या करें, उनके फरमाबरदारी में चले, ना कि अपनी अपनी जो तालीम है या अपने जो अकीदे हैं उनके हिसाब से अपनी, जैसे कह लें एक नई कलीसिया या नया एक चर्च जो है वो शुरू कर लें, है ना, उस उनकी फरमाबरदारी में, ताबेदारी में रहें जो पेशवा हैं। तो इसने क्या किया कि जब ये हम अमाल की उसमें देखा कि वो मसीहत में आ गया, वहां पे इसको कह लें कि हाथ रख के मसा भी किया उस कह लें किचन के कामों के लिए, खाने के लिए, लेकिन इसने अपनी जो तालीम थी कह लें कि शुरू कर ली। और इस तरह हम देखते हैं कि जो भी कह लें कि चर्चेज में हमें कह लें कि मिलेंगी कि जो बाइबल में हमें उनका जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि ये अगर इसने नकेली जो था, इसने खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि जी जो गैर कौमें हैं वो जब मुझे कबूल करें या मसीहत में आए, है ना, तो वो पहले अपना जो है वो खतना कराएं यहूदियों की तरह, है ना, फिर वो हो सकती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा, महमती की जो लास्ट चैप्टर है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाए, तौबा करे, है ना, वो पानी का वो बपतिस्मा ले, और क्या कहते हैं, तो वो मसीहत में आ गया, है ना। मत्ती क्या है, सॉरी मैंने निदा निकालना, मेरा हाल आखिरी चैप्टर जो है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जी जी कि जो ईमान लाए, है ना, सिर्फ ये कहा, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मरकस या मत्ती की आखिरी जो चैप्टर है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा, हाँ आखिरी बस चैप्टर पढ़ना मत्ती, और मत्ती उसकी 18 महल आयत से पढ़ो या 19 आयत से। जी मिल गया? जी जी। हम्म। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उन कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, आमीन, थैंक यू। तो देखें खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये कहा कि मेरे जो तालीम है उस पे अमल करें, और क्या करें, बपतिस्मा लें और रूह कुदस से,
تو खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा शागिर्दों से कि जी उनको कहना कि जी पहले खतना कराएँ, है ना? फिर जो है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो तो ये है कि दिल का खतना जो है वो कराएँ, है ना? जो जिस्मानी है एक जो यहूदी लोग करते हैं, उसका नहीं कहा गया कि मसीहत में आने से पहले आप खतना कराएँ, है ना? ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नहीं है। तो इसलिए जो बाइबल में हमें बात नहीं मिलती, वो कुछ चर्चेज़ में जो कह लें कि तालीम दी जा रही है, उसपे जैसे कह लें सख्ती से अमल जो है कराया जा रहा है, और वो हमें खुदा के नज़दीक नहीं ले के जाती, बल्कि क्या है, खुदा से दूर ले जाती हैं। जिस तरह आप सबको ही पता है कि किताबों में दुआएँ लिखी हुई हैं, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, तो खुदावंद के साथ जो कलीसिया है, जो हम लोग हैं, उनका जो रिश्ता है, जो पर्सनल एक रिलेशनशिप है खुदावंद के साथ, वो बनने ही नहीं देते। ये जो अपनी तालीमें जो कह लें मसीहत में लेके आए हैं चर्चेज़ में, कलीसियाओं में, है ना? और तो खुदा के साथ हमारा रिश्ता नहीं बनने देते। तो इस तरह की जो तालीम है, वो खुदा से हमें दूर लेके जाती हैं। ये हमें क्या कर रहे हैं, कह लें कि गुमराह कर रहे हैं, और हमें खुदावंद की जो तालीम है उस पे अमल नहीं करने दे रहे, और झूठे जो उस्ताद हैं वो कलीसियों में खड़े हो गए हैं, और खुदावंद होशियारी से कह लें कि वो कह लें भेड़िए की तरह वो कह लें उन्होंने अपनी-अपने तालीमें जो हैं वो चर्चेज़ में ले आए, और वो क्या कर रहे हैं, पाकीज़गी में हमें नहीं बढ़ने दे रहे। वो इन कामों में उन्होंने फँसाया हुआ, नहीं-नहीं ये करो, नवीने करो, रोज़री पढ़ो, दुआएँ करो। और जब कभी मैं अपनी एक जैसे कह लें थोड़ी टेस्टमनी है कि मैं कोई जैसे कह लें ख्वायर में थी, मतलब यूथ में थी, और हम एक जो रिट्रीट है उस पे गए, तो जो तौबा करते हैं जाके फादर के सामने, है ना? तो मुझे कुछ पता नहीं था, ना दुआ करनी आती थी। तो मुझे हमारी जो कह लें ख्वायर लीडर थी, बाजी, उसने कहा कि जा उसके सामने जाके ना घुटने टेक के तो दुआ कर और तौबा कर। मैंने कहा बाजी मुझे तो पता नहीं है मैं क्या दुआ करूँ, क्या मैंने क्या तौबा करूँ, है ना? मुझे कुछ पता नहीं था। दुआ करनी जैसे कि जो हमारी दिली दुआ है वो आती ही नहीं थी। तो उसने मुझे कह दिया कि तू क्या नहीं, मैंने ना अपनी दोस्त को पत्थर मारा था, मैंने उसके साथ लड़ाई की थी, ऐसे-ऐसे 1-2 लफ्ज़ बोल देना और बस। वो गोरा था, उसको कौन-सी समझ आनी है। तो जाके तू घुटनी टेक के तो तू दुआ करके आ जाना। मैंने अब मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये सारा कुछ झूठ है, मैंने किसी को पत्थर मारा नहीं, मैं किसी के साथ लड़ाई की नहीं है, तो मैं क्या जाके माफ़ी माँगूँ? लेकिन ख़ैर मैं गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, क्या नहीं कहा। तो मैं आ गई, लेकिन मुझे ये याद रहा, और मुझे ये बड़ी वो जैसे होता है ना एक शर्मिंदगी या वो फ़ील होती रही कि कैसा एक जैसे कह लें कि हमें दिली दुआ ही नहीं करनी आती, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता। हम तो बुक खोलते हैं, उसमें से पढ़ लिया और दुआ कर ली, या ए हमारे बाप पढ़ लिए, कोई मसला है, कोई भी है, हम क्या करते हैं जो मतलब वो क्या करते हैं, वो पढ़ ली, अब हमारे बाप पढ़ ली या रोज़री पढ़ ली। खुदावंद को हम अपनी जो मसला है, जो परेशानी जो है, दुःख है, वो बताते ही नहीं, क्योंकि हमें बताना आता ही नहीं है ना? तो क्या हो गए, हम खुदा से एक दूरी आ गई। अब हमारा वो बाप है, जैसे हम मैं कहूँगी अब मेरा भाई है तो मैं उसी को कहती हूँ कि सेड्रिक है, उसके बच्चे आए, उसको फ़र्ज़ करें जो उसकी माँ है, उसने एक दुआ लिख दी हुई है कि तूने, या हमारे बाप ही है, वो जब भी जाना है तूने अपने बाप से, तुझे रोटी चाहिए या कपड़े चाहिए या कुछ भी चाहिए तो सारा और समझ तूने यही जाके बोलना है, तूने यही अपने पापा के सामने है। तो उसको बाप को क्या समझ आएगी कि इस वक़्त इसको कपड़ों की ज़रूरत है, इस वक़्त इसको कोई किताब की ज़रूरत है। बेशक हमारा खुदा ज़िंदा खुदा, वो दिलों और गुर्दों को जाँचने वाला खुदा है, वो हमारे माँगने से पहले ही सब कुछ जानता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो हमारा बाप है, हम कहते हैं कि जी हाँ, हमारा बाप है ये, लेकिन हमें दुआ करनी नहीं आती। हमारा रिश्ता जो है, जैसे वो बनता नहीं है, गहरा रिश्ता जो है, वो बनता नहीं है, क्योंकि ये हमें जो तालीमें हैं, जो ऐसी गलत जैसे कह लें आ गई हुई हैं, झूठे उस्तादों की वजह से,
یہ ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہی ہیں، ہے نا؟ جیسے یہ بلام کی جو تعلیم تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ گمراہ کرتی تھی، اور یہ جو تھی اس کی غلط تعلیمیں جو تھی نکیلیوں کی، یہ بھی خدا سے دور لے کے جا رہی تھی، اور خدا کے ساتھ ایک گہرا رشتہ جو تھا وہ بننے نہیں دیتی۔ ایسے ایسے فرقے جو ہیں، آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ کلیسیا جو ہیں یعنی چرچز میں یہ کام ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے یہ خداوند سے دور لے کے جاتی ہیں، اور یہ اس وقت بھی تھا جب پالوس رسول ہمیں ہمارے ساتھ جیسے کہیں بات کر رہا ہے، تو یہ جو تعلیم تھی اس کلیسیا میں پائی جاتی تھی کہ وہ کیا تھے، بلام کی تعلیم پہ چل رہے تھے، جو کہ کیا کہتے ہیں جیسے کہ لیں ٹھوکر کھلانے والی اس کی تعلیم تھی، گمراہ کرنے والی تعلیم تھی، وہ لالچی تھا، وہ اپنا فائدہ سوچتا تھا، یا یہ سارے جو تھے، اور یہ نکیلیوں کی جو تعلیم تھی یہ کیا کرتے تھے، یہ غلط تعلیم جو تھی وہ لوگوں میں پھیلا رہے تھے، اور لوگ جو تھے بجائے یہ کہ خداوند کی جو خالص تعلیم ہے، سچی تعلیم ہے جو شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ سیکھتے ہی نہیں تھے لوگ، یا اب بھی ہمارے چرچز میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ خود بائبل پڑھیں، اس سچی جو تعلیم ہے جو خداوند کی ہے نا اس پہ عمل کریں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بنے۔ اصل میں خداوند ہمارا باپ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہے نا؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ جی ندا یا کنزا، کوئی بھی آپ، کہ خداوند اصل میں میرے سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ چلیں خداوند ہم سے یہ کہ ایک پیور رشتہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم اسی طرح ان کے ساتھ پیور ہو کے ان کو ہم پیار کریں خداوند کے ساتھ، بالکل بالکل کچھ بھی جی، اس طرح کا نہ ہو۔ ہاں جی ہاں جی جی بھابی نیلم۔ ہاں جی، اس کو پہلا درجہ دیں، سب سے پہلا اس کا انعام ہو ہماری زندگی۔ ہاں جی بالکل، یہ بھی، اور سب سے میں کہوں گی کہ جو ابھی ہم ذکر کریں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے آ کے کیا کیا، اس نے باپ کا درجہ دے دیا۔ ہم جو غیر قوم والے تھے، ہم جو دور کے لوگ تھے، ہمیں اس نے یہ حق بخش دیا کہ ہم جو ہیں اسے باپ کہہ کے پکار سکیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو ہمارے ساتھ خدا نے، خدا یسوع مسیح نے باپ بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ بنا دیا، اور خدا یسوع مسیح کیا بن گیا، ہمارا بھائی بن گیا، ہمارا جو کہہ لیں اچھا استاد بن گیا، ہمارا جو کہہ لیں وفاداری سے چل رہے ہیں ان کے لیے خدا یسوع مسیح ان کا دولہا بن گیا، ہے نا؟ تو اتنا جیسے کہہ لیں میاں بیوی کا رشتہ کتنا کلوز ہے، یا باپ کا رشتہ کتنا کلوز ہے، اس سے زیادہ کوئی، اور خداوند نے باپ نے ایک جگہ اپنے آپ کو ماں بھی کہا، جیسے محلاموس کی کتاب میں ہے نا شاید، کہ ماں تو اپنے شاید شیرخوار بچے کو بھول جائے لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا، یعنی۔ اور پھر ایک جگہ ہمیں ملتا ہے خداوند کے کلام میں سے کہ میں نے بڑی دفعہ چاہا کہ جیسے مرغی اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، ماں اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، میں نے بھی یروشلم یا محل اسرائیل اس طرح کچھ لکھا ہے نا، کہ میں نے تجھے چھپانے کی، اپنے پروں میں یا اپنے بازوں میں چھپانے کی کوشش کی۔ تو وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہماری ماں ہے، اور خدا یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے، اور وہ ہمارا دولہا بھی ہے نا؟ تو کتنا کلوز رشتہ ہے، کتنا جب ہم اپنے باپ سے باتیں کرتے ہو تو کیسے باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا، ڈرتے نہیں ہیں یا کچھ بڑی وہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے جو کتاب میں کسی نے ہمیں لکھ کے دے دی ہے باتیں، وہ جا کے ہم اپنے باپ سے کریں، اس طرح کا رشتہ نہیں۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ، ہمارے دل کی جو باتیں ہیں، ہمارے جو درد ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ہم نے اپنے باپ سے جا کے ڈائریکٹ بات کرنی، کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جی میری سفارش کرے، ہے نا؟ نہیں، خداوند نے باپ بیٹے کا یا ماں کا رشتہ
ہمارے ساتھ اس نے بنا دیا ہے. تو خداوند اس طرح چاہتا ہے کہ میرے بچے کیا کریں, میرے پاس آ کے بیٹھیں, مجھ سے باتیں کریں, میرے کام میں جو میں نے اس کے جلالی اس کی زندگی میں کام کیے ہیں اس کی کیا لیں تعریف کریں, ہے نا, اور خداوند کے نام کو اونچا کریں کہ خدا نے میرے لیے یہ کیا یا خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے, ہے نا. تو یہ خداوند اصل میں مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ غلط تعلیمیں جو کیا ہیں, یہ والا رشتہ خدا کے ساتھ بننے نہیں دیتی. جو باپ بیٹے کا ہے, جو خداوند یسوع مسیح ہمارا دولہا ہے, یہ رشتہ نہیں بننے دیتی, کیونکہ وہ کیا کر رہی ہیں, دور لے کے جا رہی ہیں. وہ ہم ایسے جیسے کہہ لیں, کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے قربانیاں دیتے ہیں, قربانیاں مین کہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں گھٹنے ٹیک ٹیک کے, اس طرح کے آپ نے سنا ہی ہوگا, ہے نا. تو وہ یا لیٹ لیٹ کے ہمارے مسیحی جو ہیں, تو پھر جی ہماری دعا قبول ہوگی, پھر جی ہماری منت جو ہے قبول ہوگی, ہے نا. تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو کہا ہی نہیں ہے خداوند نے تو کہا ہے کہ یعنی جو ایسے ہمارے اندر برے کام ہیں جو ہماری اور باپ کے درمیان دشمنی لے کے آتے ہیں, اس کو نکال دو تو ہماری خداوند کے ساتھ صلح ہو گئی, یا ہماری جو دعا ہے وہ قبول کر لیتا ہے. تو ہم ان کاموں کو تو اپنے اندر سے نکالتے نہیں ہیں, لیکن یہ اپنی دعا کو جیسے کہہ لیں جو بھی ہماری منت ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ قربانیاں دینے جو خدا نے ہمیں نہیں کہا, خدا یسوع مسیح نے ہمیں نہیں کہا کہ یہ کرو, ہے نا. گھٹنے ٹیک ٹیک کے جاؤ, چل کے جو کچھ لوگ جاتے ہیں, لیٹ لیٹ کے جاتے ہیں, اور بڑی ایسی جیسے کہہ لیں اپنے آپ کو مارتے ہیں وہ زنجیروں سے, یا خدا کچھ شاید آپ نے بھی کافی سنا ہو کہ کچھ جو ایسے لوگ ہیں وہ ہر سال کیا ہوتا ہے جب ایسٹر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھاتے ہیں, اور اسی طرح سے کہہ لیں پورا جیسے کہہ لیں وہ ویسا کرتے ہیں. تو یہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں نہیں کہا, ہے نا, یا خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا شاگردوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے. تو یہ جو ایسی تعلیمیں ہیں یہ جو انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ ہمیں کیا کرتی ہیں, خدا سے دور لے کے جاتی ہیں, اور یہ اس کلیسیا میں کام کر رہی تھی, ہے نا. تو یہ خداوند نے اس کلیسیا کی کہہ لیں خداوند کو یہ شکایت تھی, اور خداوند نے یہ کہا کہ یہ اپنے اندر سے نکال. تو آج کہیں ہم بھی ایسی غلط تعلیموں میں پھنسے ہوئے ہیں, یا بلام کی تعلیم پہ چلے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنا مالی فائدہ سوچتے ہیں, ہم اپنی لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں, اپنے عہدے کو بچانے کے لیے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. تو یہ بلام کی تعلیم جو ہے, نکیلیوں کی جو تعلیم ہے, ہم اس پہ چل رہے ہیں, بت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں اگر ہم, ہے نا, زناکاری حرام کاری میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم خداوند سے دور ہیں. تو خداوند ہم سب کو یہ فضل دے. باقی کا جو ہے ہم کل کریں گے, اس کے جو کہہ لیں تو ہم سب کو خداوند فضل دے کہ ہمارے اندر جو دیوار تھی وہ تو خداوند یسوع مسیح نے گرا دی ہے, جو باپ کے اور ہمارے درمیان تھی, ہے نا, اس کو گرا دیا, لیکن ہم اس کو گرانے نہیں دیتے, ہم خود ہی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, اور خداوند باپ کے پاس اس طرح سے جاتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے جو پیشوا ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں, ہمارے جو خدا کے خادم ہیں, وہ ہمیں خدا سے ملنے نہیں دیتے, وہ ہماری دوری جو ہے کہہ لیں بڑھا رہے ہیں, اور ہم خداوند کو ابا کہہ کے یا باپ کہہ کے اپنی جو دعائیں ہیں, خداوند جو ہے میں کہوں گی کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے ایمانداری سے چل رہے ہیں تو 1 سیکنڈ میں ہماری جو دعا ہے وہ قبول ہو سکتی ہے نا, کیونکہ خداوند تو ہمارے مانگنے سے پیشتر ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن خداوند چاہتا ہے یہ جو ہمارے اندر برائیاں پھنسی ہوئی ہیں, جو دشمن کی فوجیں ہمارے اندر کام کر رہی ہیں, یہ جو بدروہیں کام کر رہی ہیں, یہ جو قائن کی ہے, جو بلام کی ہے, جو کورا کی ہے نا, یا ابسلوم کی ہے, یہ باتیں ہم میں سے نکلیں گے, یہ بدروہیں ہمارے اندر سے نکلیں تو خداوند ہمیں برکت دے. تو خداوند آپ سب کا, میں روز ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیتی ہوں, سوری, اور
یہ ہم اپنے اندر سے نکالیں تاکہ خدا ان کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو جو کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ملا دیا ہے. تو خدا آپ کو اور مجھے بھی برکت دے. گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سونیا. جی سونیا ہے ہمارے ساتھ. اوکے، جی لاسٹ پریئر میں پھر اسٹارٹ کرتی اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی تھینک یو. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کے حضور، اور اس خوبصورت کلام کو جو خداوند نے آج ہمارے ساتھ کیا، ہم اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کون سی کمی ہمارے اندر جو ہے وہ آج ہے، اور کون سی بری روحیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی ہیں. ہم نے کون سے کھڑکیاں دروازے کھولے جو یہ بدروحیں جو ہیں، جو بری روحیں جو ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر رہی ہیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. قدوس 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 آسمان و زمین کو بنانے والے زندہ خدا، ایک آج تیرے بچے ایکتا سب ایکتا تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ایکتا تیرے در پہ آتے ہیں خدا، اور ایکتا ہمارا ایمان ہے کہ ایکتا تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا خدا، کیونکہ ایکتا تو کبھی بھی اپنے بچوں کو ایکتا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے خدا. یا تیرے آگے محنت کرتے ہیں ایکتا، جبکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بدن ایکتا ہماری جو ہے ایکتا تیری مقدس ہیکل ہے خدا، اور ایکتا یہ ہماری نہیں بلکہ ایکتا تیری پراپرٹی ہے خدا، اور ایکتا ابلیس کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے خدا. ایکتا اس لیے ابلیس کی کسی بھی ایکتا فوجوں کا ایکتا کوئی بھی اختیار نہیں ہمارے بدن پہ ایکتا. آج ہم ایکتا اپنے بدنوں کا اختیار ایکتا آپ کو دیتے ہیں خدا. ہر طرح کی بری روح کو نکالنے ایکتا ہمارے اندر سے ہے خدا، اور ایکتا اپنی پاک روحیں ایکتا جو آپ نے انڈیلی ہیں خدا، اپنے بیٹے کے اوپر ایکتا جو آپ نے پاک روحیں انڈیلی تھیں، ایکتا وہی پاک روحیں ایکتا 7 روحیں ایکتا ہم میں کام کریں ایکتا، وہی ایکتا روحیں ہم میں سرایت کریں ایکتا. ایکتا جس طرح آپ نے ایکتا جب آپ زمین پہ تھے اپنی زمینی خدمت کر رہے تھے ایکتا، آپ نے ہیکل کو پاک کیا ایکتا چوروں ڈاکوؤں سے ایکتا، اسی طرح آج ایکتا ہمارے دلوں کی ایکتا بدنوں کی ہیکلوں کو پاک کرے اے خداوند یسوع کے نام سے ایکتا، کیونکہ آپ نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ایکتا ہم اپنے باپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں خدا کہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی بری روح جو ایکتا نکل جائے ایکتا. یسوع کے نام میں ایکتا حسد کی جگہ ایکتا آپ کے پیار کی روح آ جائے ایکتا، آپ کی محبت ہم میں سرایت کرے اے خدا. نافرمانی کی روح کی جگہ ایکتا آپ کے بیٹے کی فرما برداری کی روح آ جائے ایکتا. اس طرح ایکتا آپ کے بیٹے نے ایکتا اپنی مرضی نہیں بلکہ ایکتا ہر بات میں کہا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہے خدا. ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایکتا اسی طرح کہیں کہ اے باپ ہماری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو ہماری زندگیوں میں خدا. ایکتا جس طرح ہم میں ایکتا ابلیس ایکتا ہم میں تفرقے کی روح ڈالتا ہے خدا، ایکتا ہم یکجان ہو جائے، یک روح ہو جائے خدا، اور ایکتا ہم آپ میں ایکتا یوں ہی بنے رہے ہیں خدا، اور ایکتا کوئی بھی ایکتا ہم میں سے ایکتا ایسی کوئی کڑوی جڑ نہ پھوٹے ہے خدا. ایکتا ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے ہیں خدا، ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے ایکتا کاموں میں ایکتا رہیں، ایکتا ہم ایک دوسرے کو اٹھانے والے بنے ہیں خدا. یسوع کے نام سے ایکتا ایسا ہی ہو ایکتا. ہمارے اندر سے ہر طرح کا لالچ ایکتا ختم کریں ایکتا، دنیاوی چیزوں کا لالچ ختم کریں ایکتا، ہر طرح کی ایکتا جو بھی گندی سوچ ایکتا آتی ہے خدا، ایکتا زیادہ سے زیادہ کی ہرس آتی ہے ایکتا اس کو ختم کریں خدا. اور ایکتا اپنے روحانی نعمتوں کی ایکتا اپنے روحانی پھلوں کی ایکتا ہمیں مانگنے کے ایکتا طلبگار بنائے ایکتا. ہمارا دھیان ایکتا آسمانی مقاموں پہ لگا رہے ایکتا. ایکتا ہم اپنے آسمانی مقاموں میں اپنا خزانہ جمع کریں نہ کہ ایکتا زمین پر ایکتا، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ یہاں تو زنگ اور کیڑا کھا جاتے ہیں. ہم اپنے آسمانی مقاموں میں ایکتا اپنا خزانہ ہے. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, اے باپ hallelujah. ہر طرح کی ایکتا ہم میں سے ایکتا نافرمانی کی روح کو نکالیں ایکتا. ایکتا ہم اپنے چرواہوں کی تابعداری کریں ایکتا. یسوع کے نام سے ایکتا جو بھی ایکتا ہمیں وہ بتائیں ایکتا ہم اس کے کلام کو ایکتا سننے والے اور قبول کرنے والے ہوں ایکتا. ہم یہ نہ سمجھے کہ ایکتا وہ اس کی طرف سے کلام ہے ایکتا، بلکہ ہم یہ سوچے کہ یہ کلام آپ کا ہے اور یہ آپ ہیں خدا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے خدا. ایکتا یہ آواز آپ کی آواز ہوتی ہے ایکتا، یہ آپ ہوتے ہیں ایکتا جو آپ ہم میں سرایت کرتے ہیں خدا. ایکتا ہم
एकदा नाफरमानी की हर तरह की रूह को एकदा निकाल दें अपने अंदर से यीशु खुदा। के नाम से एकदा यस हमें लॉर्ड चलते फिरते उठते बैठते एकदा आपकी शरीयत पे एकदा ध्यान रखें है खुदा। हर यस तरह लॉर्ड की एकदा बुरी रूहों को एकदा आज यीशु के नाम से एकदा बांधते एकदा, क्योंकि आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और आपके बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता एकदा। यस आज लॉर्ड उसी इख्तियार से है खुदावन एकदा जो आपने हमें दिया है खुदा, एकदम उसी इख्तियार से इन तमाम रूहों को एकदा यीशु के नाम से बांध देते हैं एकदा, ताकि यीशु के आज नाम के बाद एकदा इस खानदान में एकदा जो भी एकदा यहाँ पे छोटी सी जमात है एकदा इसमें काम ना करने पाए खुदा। यीशु एकदा के नाम आप उसको बांध दे एकदा, यीशु के नाम से ऐसा ही हो। पूरे ईमान भरोसे तवक्कुल के साथ एकदा हम मांगते हैं खुदा, और हमें उम्मीद है एकदा आप अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। एकदा एक एक को बरकत दें है खुदा, एक को अपने रूहानी फलों से भरे एकदा, एक एक को एकदा अपनी रूहानी नेमतों से एकदम भरे हैं खुदा। हमारी जिंदगी में एकदा आप काम करें एकदा। एकदा अगर कोई एकदा इस ग्रुप में बीमार है खुदा, एकदा उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि आप हमारे एकदा शाफी खुदावन है खुदावन। यस अगर यस कोई एकदा गम में है खुदा, उसके गम को दूर करे एकदा, क्योंकि आप ही हमारी खुशी है खुदा। और आपने कहा कि तुम्हारा गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा खुदा। जब हम आपके पास आते हैं एकदा हर तरह का गम एकदा हर तरह की खुशी में बदल जाता है खुदा। एकदा यस आपका शुक्र करते हैं आपके इन तमाम वादों के लिए एकदा, क्योंकि आपके वादे एकदा सब एकदा हाँ और आमीन के साथ है खुदा। आपके वादे सच्चे हैं खुदावन, यस और एकदा आप हमारी जिंदगियों में काम करते हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू टू। God bless you. Hallelujah. आमीन। हालेलुया। मैंने एक इस तरह देखा है कि जैसे खुदा उनका जो मसा है हमारे ऊपर उंडेला गया, ऐसे जैसे हम बैठे हुए हैं और जैसे कमज़ोर होते हैं, तो खुदावन ने हमें नया ज़ोर दिया है, नई ताकत दी है, और वो लिक्विड जो है मैंने इस तरह देखा है खुदावन ने हमारे ऊपर उंडेला है, मजबूती के लिए, हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए। जैसे ये जो पीछे हम कहते हैं ना हमारे कंधों पे जो जुआ, भारी जुआ जो है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से कहा कि तुम खुद तो वो नहीं उंगली से पता सॉरी मुझे याद नहीं है कि वो वर्ष में खुदा ने कहा, लेकिन कलीसिया पे या अपने उन पे क्या करते हो, भारी जुआ डाल देते हो। तो आज खुदा ने वो मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला है कि जो भारी जुआ, जो कह लेंगे गलत तालीमों का या हमारे ऊपर डाला हुआ कंधों के ऊपर, खुदा ने आज हमें आज़ाद किया है और खुदा ने उठा खड़ा किया है। खुदा ने वो जो हम खुदावन से दूर थे, खुदावन हमें नज़दीक ले आने का वो जो मसा है, खुदावन ने वो ताकत जो है, वो कुदरत जो है, वो हमारे ऊपर उंडेली है। और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन आज जो हम हमारे गिफ्ट है, नेमत है जो गैर ज़ुबानों की, मैंने देखा है कि ऐसे आग जो है वो लगी हुई है और हमारे पूरे ग्रुप में, और खुदावंद ये जो मसा है जैसे अमाल की कलीसिया पे खुदावंद ने अपने आग के शोलों की तरह गैर ज़ुबानों को पाकरू का बपतिस्मा पूरे जितने भी वहाँ थे उनको हुआ था। खुदावंद भी हम सबको वो मसा जो है खुदावंद ने हमारे ऊपर उंडेला, और हम सब अपने जैसे कह लें खुदावंद ने जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है हमें इस गैर ज़ुबानों से पाकरू के बपतिस्मे से भरेगा। तो खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो आज के खुदाम के मसा के लिए। और भी अगर किसी को खुदाम ने टच किया है तो वो शेयर कर सकता है। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। जी। जय मसीह दी सिस्टर जी, प्रेज़ द हाँ लॉर्ड। जी, कितना ठीक है तुसीं? हाँ हाँ जी, जी, मैं हाँ मड़ जी, जी राती मैं ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। हाँ जी। ਰਾਤੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ। प्रेज़ गॉड, ਧੰਨਵਾਦ, हालेलुया। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
Hallelujah. God bless you, sister ਹਜੇ ji. ਜਾਗਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ Praise God. ਅੱਛਾ ਰੋਇਆ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ। Okay, ਹਾਂਜੀ okay. Praise God. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। God bless you sister ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ करे। Praise God. Praise God. जी किसी और को खुदावंद ने टच किया? प्रेज द लॉर्ड भाभी जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सनिया। भाभी जी आज का कलाम वाकई बहुत खूबसूरत था। खुदावन ने इस कलाम के वसीले से मुझे याद करवाया कि मैं भी ऐसी मतलब तालीम में थी बचपन से। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब आपको पता है हम कैथोलिक मिशन से ताल्लुक रखते और सारे मतलब अभी तक भी हैं सारे इसी में, लेकिन मुझे नहीं पता था। मतलब मैं इसी चक्कर में पड़ी रहती थी कि अच्छा मदर मैरी की पहाड़ी पे जाना है, ऐसे दुआ करनी है, घुटने टेकने हैं और मतलब तौबा कामिल पढ़ना है, हमारे बाप पढ़ा और सुबह की दुआएं मुझे याद ही नहीं होती थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आती थी ये कैसे याद करूं। मैं जाती थी, मुझे वो चर्च में मतलब पता नहीं होता था और जैसे मतलब कभी पाखरू का पता ही नहीं था हमें। और खुदावन ने ऐसा बदला जब से मेरी मतलब शादी हुई, उसके बाद खुदावन ने सुलेमान जब मुझे दिया, उसके बाद से खुदावन ने मुझे मदर मैरी की पहाड़ी पे नहीं जाने दिया था। जब ये मेरे पेट में था खुदावन ने मुझे अपनी मतलब इसके पैदा होने से पहले ऐसा मुझे पाखरू का मतलब मस्सा दिया था कि मैं एक पेंशन में मैंने अपने दिल को बदला था और खुदावन ने तब मुझे दिखाया था कि मुझे वो मतलब इसके पैदा होने से पहले इस महीने में दिखाया था कि मैं तुझे ये बरकत दूंगा। और मैंने कहा था कि खुदावन ये तेरा मंसूब होगा, ये तू मुझे बेटा देगा बेटी देगा, वो तेरा होगा, वो तेरा खादिम होगा। मैंने ये वर्ड बोले थे। उसके बाद मुझे खुदावन ने मुकस्सम उनकी पहाड़ी पे नहीं जाने दिया, मतलब ऐसी तालीम से निकाल लिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं खुदावन में मजबूत होती गई तो फिर खुदावन ने मुझे आपके साथ मिलाया और खुदा और ज्यादा मुझे इस्तेमाल कर और मुझे खुदावन ने पाखरू के बारे में सिखाया और ये अपनी बादशाह के बारे में रोज बरोज सिखाए और खुदा की ये बरकत है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि वाकई वो रूहानी तालीम का मुझे पता ही नहीं था कि रूहानी आंखें भी होती है, रूहानी कान भी होते हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ये इन चीजों का पता नहीं था। लेकिन खुदावन ने मुझे जैसे एक टाइम मुकर्रर था कि वो मुझे एक उसने लेके आना था इस तरह। तो मैं इसके लिए खुदावन का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज का कलाम मेरे लिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में भी ऐसे जो लोग हैं तो खुदा उन्हें भी अपनी उनकी निजात के लिए भी कोई ऐसा काम करेंगे कि वो भी खुदावन के पाक रूह को खुदावन को पहचानेंगे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आमीन। हाँ जी, प्रेज गॉड। बिल्कुल खुदावंद जैसी आपकी दिल की डिजायर है खुदावंद करेगा। गॉड ब्लेस यू। जी कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं तो हम फिर मीटिंग को बंद करें। जी ऐसे ये कि जैसे हम अब मैं प्रेयर कर लेती हूँ, ऐसी प्रेयर नहीं थी मैं कर सकती। तो मैंने देखा कि आप जब कलाम पढ़ते हैं तो फिर वो कलाम से ही आपको मतलब प्रेयर मिलती है। प्रेज तो गॉड। पहले हम भी ऐसी छोटी सी मामा डैडी ने जो सिखाई थी वही प्रेयर करते थे कि मामा के साथ होना, डैडी के साथ होना और बस इस तरह की प्रेयर आती थी। लेकिन अब पता लगता है कि सही मतलब प्रेयर क्या है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद खुद ही उस कलाम को आपके मुंह में डालते हैं सिचुएशन के मुताबिक, तो वो मतलब हमारी दुआ और तरक्की का बाइस होती है। हालेलुया। प्रेज गॉड। जी प्रेज गॉड। जी हाँ जी, खुदा उनका कलाम हमें तब्दील करते हैं। प्रेज गॉड। जी कुछ और कोई कहेगा? नहीं तो हम फिर चलें ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। गुड नाइट।